मुज़दलिफ़ा को मस्जिद मशरुल हराम की तरफ कहा है। कुरान मजीद में 3 मस्जिदों का बयान किया गया है। इस मस्जिद के बारे में कहा गया है कि मस्जिद जी हरम और मस्जिद अल मशरुल हराम का मुज़दलिफ़ा की मस्जिद दाएं हाथ सीधे हाथ ये कैमरे मस्जिद वगैरह है। ऑन कर लें, जिन्होंने वीडियो बनानी है बना सकते। ये मस्जिद के मीनार आपको नजर आ रहे होंगे। दाएं हाथ सीधे हाथ के जानब अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में एक ही हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया और रात जो है वो इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम कुरान मजीद फरमाया। के दूसरे सिपारे में इसका मशरुल जिक्र किया हराम। गया है। इस मस्जिद की कोई भी छत नहीं है, क्योंकि तमाम हाजियों ने 9 ज़ुल्हिज्जा की रात खुले आसमान के इस नीचे मस्जिद की किया। जी कोई छत नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि मुसलमानों ने रात जो है वो खुले अब आसमान आपके के नीचे दाएं और बाएं हाथ, आपके सीधे और उल्टे हाथ की जानब जितना भी आपको मैदान नजर आएगा, ये सारे का सारा मैदान मुज़दलिफ़ा है। और आपके सीधे और उल्टे हाथ ज़मीन की जानब देखेंगे, पाकिस्तान में जिसको बजरी कहा जाता है वो आपको नजर आ रही है। उल्टे हाथ वाले अपने उल्टे हाथ की जानब देखेंगे, सीधे हाथ वाले कुछ देर बाद अपने सीधे हाथ की जानब देखेंगे। तमाम हाजी जब 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह यहाँ से रवाना होते हैं वादी मिना में शैतान को गिनने के बाद, तो अपने अपने हिस्से की यहाँ से किंकरियों को उठाते हैं और आगे तीनों शैतानों को रमी करते हैं। कुछ देर बाद आपको तीनों शैतान भी दिखते। अब इस मैदान में अल्लाह पाक ने बंदे को बंदे की औकात, बंदे की असलियत कैसे बताई। तवज्जो है सब। वो जो चबूतरा देख रही हो ना, वो शैतान को मारने जिस हाजी ने हज के मौका पे 50 लाख का पैकेज लिया, क्लॉक टावर में उसकी रहायश है, 5 स्टार, उसको हर चीज दी गई, मैदान अरफात में पहुंचा, ये जो सामने आपको छतरियां नजर आ रही मीना में हैं, पहुंचा, वीआईपी प्रोटोकॉल। ये जब जो वो बंदा इस मैदान है मुज़दलिफ़ा शैतान में को जो आया, कंकरियां मारी जमीन जाती पे हैं आके वो इस बैठा। जगह पे मारी उस जाती टाइम हैं, जो ना रमी उसको की एसी जाती है दिए गए, ना बेसिकली। बेड दिए गए, ना चीजें। 10 ज़िलहज्जा को, 10, जमीन पे 11, आके 12 बैठा। जिस ज़िलहज्जा हाजी ने 20 लाख का पैकेज लिया, वो भी उस 50 लाख वाले के बराबर जमीन पे आके बैठा। ये इस और टाइम जिस जो मुकामी है हाजी ने फ्री हज पढ़ा, 1 रियाल भी नहीं लगाया, वो भी उन दोनों हाजियों के बराबर जमरात जमीन की पे। तरफ हम रवाना। उस टाइम मेरा अल्लाह अपने बंदे से पूछता है कि ऐ मेरे बंदे, दुनिया में तो तू बहुत अकड़ अकड़ के चलता, ये तेरी औकात है, ये तेरी असलियत है कि तू एक मिट्टी का बना है। आज आ मिट्टी, और एक दिन तूने मिट्टी। तकब्बर, गरूर, मायूसी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। साफ अल्लाह पाक ने कुरान में तीनों चीजों से बचना। आज का दौर ये है कि जिस बंदे के पास 4 पैसे आ जाए, वही बंदा अपने इस टाइम जी हम रमी की जगह से गुजरे हैं जहाँ पे शैतानों को जो है वो कंकरियां मारी जाती हैं। ये आप दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो चबूतरा से नजर आ रहा है आपको, खजूर के अंदर जो गुठली है उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का पेपर है, तो उसका भी यहाँ पे रमी होती है। तेरी औकात, तेरी वैल्यू। यहाँ पे छोटे शैतान, बड़े शैतान और सबसे बड़े शैतान को इस जगह पे हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह वादी के मीना में दाखिल हो गई। ये मीना, दाएं हाथ सीधे हाथ की जानब वादी ये खैमे हैं, स्टार्ट होने लगे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खैमे बस्ती। बहुत प्यारा मंजर है, अभी आपको दिखाएंगे। आप मुकम्मल तौर पे खैमे देखें। अभी गाड़ी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जो है ये खैमा बस्ती यहाँ पे कायम है। इसी वादी मीना में एक वादी आ रही है जहाँ पे अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ, जिसका नाम है वादी बस। इसका जिक्र भी अल्लाह पाक ने कुरान में किया है। यमन का बादशाह अब्राहम शख्स की जो खाना दाबा को गिराने के लिए अपना कई तरह अबरा नामी जो बादशाह था वो कई हजारों का हाथियों का लश्कर भी जो है वो इसी जगह लेके आया था और अल्लाह पाक ने उसको यहीं पे गर्क किया। अल्लाह के नबी के दादा की ऊँट और बकरियों को कैद कर लिया वो मुस्लिम। अल्लाह के नबी के दादा ने ये तो उससे ये हिसाब लगा कि अल्लाह को तकब्बर और बिल्कुल पसंद। अब अगली जो ज़ियारत आ रही है, उससे पहले जरा सभी मिल के ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी ज़ियारत आज हमारी माएँ बहनें बैठी हैं। इस ज़ियारत की जो तारीख है वो भी जरा इस्माइल की कुर्बानी। इस ज़ियारत का नाम है मुकाम इस्माइल। ये भी आपको उल्टे हाथ आपके बाएं हाथ की जानब आने लगा है। इस्लाम की दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी इसी जगह पे दी गई। उल्टे हाथ बाएं हाथ की तरफ देखना है, पहाड़ के ऊपर एक व्हाइट कलर का छोटा सा मीनार होगा जिसमें एक सुराख। बिल्कुल आपके उल्टे हाथ बाएं हाथ, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देखना, इधर मेरी तरफ देखें। उल्टे हाथ बाएं हाथ आगे की तरफ सामने पहाड़ के ऊपर व्हाइट कलर का छोटा सा मीनार। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए इस जगह पे जन्नत से दुम्बा भी इसी पहाड़ पे नाज़िल। तसल्ली से ज़ियारत करनी आ रही है सबको नजर।
ادھر سبحان اللہ بھی کہتے ہیں ہر زیارت کے پاس سبحان اللہ، کیونکہ یہ کوئی عام مقام نہیں۔ اسماعیل کی جو قربانی ہے، سامنے آپ کو ایک گنبد نظر آ رہا ہے، بالکل الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ پہاڑ کے اوپر مقام اسماعیل۔ مقام اسماعیل۔ اگر اسماعیل کوئی بھی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے فقط اس ماں کی عظمت کو اس پہاڑ پہ لٹایا، چھری کا حکم نہیں تھا کہ ان کی گردن جیسے ہی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئی، چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھی گئی۔ دیکھیں گے مسجد الخیر، تینوں میں دانتوں میں ایک ایک مسجد، الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ کی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس بلڈنگ کے بالکل پیچھے کے حصہ دیکھیں، 4 مینار والی وائٹ کلر کی آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد الخیر، جہاں پہ 70 انبیاء کرام اللہ کے نبی کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی، اپنے اپنی اونٹنیوں پہ آئے، اللہ کے نبی نے جماعت کر آ رہی ہوتی سب کو نظر، الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ مسجد الخیر۔ اور اسی مسجد کے بالکل آگے آپ کو ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے جس کے اوپر وائٹ کلر کا خیمہ بنا ہے، نیچے 3 فلور ہے جس میں دیرہ کے اندھیرا ہے۔ جی ہاں، جب آج شیطان حج کے موقع پہ جو حاجی حج کرنے کے لیے آتا ہے، اسی جگہ پہ شیطان کو ایک بلڈنگ الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے اوپر وائٹ کلر کا پلوٹ لگا ہے، نیچے 3 فلور ہے جس میں دیرہ لگے ہیں، شیطان لائن سے چھوڑے شیطانوں کو ذرا اپنے دائیں ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ مینا کا منظر عام دے، نیو مینار۔ جہاں تک آپ کی آنکھیں جائیں گی آپ کو واقعی مینا کے خیمے ہی خیمے نظر۔ ذرا اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ ایسا منظر یہاں پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو پھر سبحان اللہ بھی کہہ، سبحان، مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ میں سبحان اللہ کہہ کے تعریف تو اللہ کی ہے، یہ اللہ کے مہمانوں کے گھر ہیں، یہ آپ لوگوں کے گھر ہیں، پہاڑوں کے اوپر بھی کیسے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے گھر میں بار بار دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اس پوری گاڑی کو اسی پیکج میں ہو۔ اسی سال حج بیت اللہ کی شہادت نصیب فرمائے، جیسے آج آپ اپنی فیملیوں کے ساتھ عمرے پہ آئے۔ یہ جی جو آپ پہاڑ اور دیکھ رہے ہماری ہیں اس ماں کا نام ہے جبل نور۔ اللہ کے نبی کے لیے اسی پہاڑ کے اوپر اس کے ٹاپ پہ ایک جو ٹائپ ہے کا کھانا لے کے آتی تھی، بالکل ایک تکلیف چھوٹی کو سی محسوس جگہ کرنا بنی ہے ہوئی ہے، یہاں پہ کہ پہلی ہر روز وحی نازل ہوئی تھی آپ اس صلی پہاڑ اللہ پر علیہ کھانا وسلم۔ استعمال جس کی اونچائی آج کے دن بتائی جاتی ہے 7 سمندر سے 2000۔ ابھی اوپر جانے کا راستہ ہے، لوگ سیدھے ہاتھ آ چلتے گئے ہوئے یہ پہاڑ۔ راستے پہ۔ جبل سور جو ہے وہ ذرا بڑا ہے، یہ کم ہے، دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ۔ یہ پہاڑ کی بناوٹ جو ہے اونٹ کی کوہان کی طرح اس کی بناوٹ ہے، دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ کی طرح۔ کوہان کی طرح اس اور اسی پہاڑ کے بالکل ٹوپ پہ دیکھیں، بالکل اخیر میں آپ کو ایک 4 دیواری سے بنی ہوئی نظر آ رہی ہو، اسی 4 دیواری کے ساتھ آگے کی طرف نیچے 20 سے 25 سیڑھی اتریں گے تو وہ غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کی بہت سی عبادت جو ہے اس پہاڑ پہ ادا کی ہے۔ جبل نور وارث اور اور اللہ کے نبی کے دور میں ذرا خاموش ہو جائے بھائی، خاموش ہو جائے۔ ابھی بھی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کی بہت سی عبادت جو ہے اسی غار میں کی ہے، اور اس دور میں اللہ کے نبی ہر روز بیت اللہ کا رضا جس کے غار سے۔ آج بڑی بڑی بلڈنگیں بننے کی وجہ سے جب آپ اس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو صرف اور صرف کلاک ٹاور نظر آئیں گے، جن کے بڑی بڑی